يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغ الوسيلة يا رب وصاه بالفضيلة يا رب وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن الصلالة يا رب وارضى عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزور يا رب بغشانا بنوره يا رب حفظه نقوى أمنك يا رب واسكننا جنانك يا رب آجرنا من عذابك اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد عليه وسلم يا رب وارزقنا الشهادة يا رب حيثنا بالشهادة يا رب وسلي كل مسلم يا رب وكفي كل مودي يا رب نحسب بالمشافى يا رب صل عليه وسلم يا رب نحسب بالمشافى يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الثاني وترجيع فتيادي رأس العالم يا أهيل الجود والكرام يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وترجي الفتى جزيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا جزيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران حرم الإحسان والحسن نحن منك من سكنوا وبه من خوفهم آمنوا وبآية القرآن أنوفة فينا أخوان نعرف البدح وتعرفنا والصفا والبيت يلفنا ولنا الملا وحكم منا فلمن هذا وكن ولنا خير الأنام أبو علي المرتضى حسبوها إلى السبا لننتسب نسبا ما فيه من دخلي كم إمام بعده خالفوا بدعورفوا بهذا الوثقة انسفوا من قديم من دار والزمان مثل زين العابدين علي وابنه الباكر خير ولي والإمام الصادق الحافل وعلي ذي قومكم الذين هدوا ودفت لله قصائد ولغير الله ما قصدوا
ومع القرآن في قرني وسقين النجد إذا حفظ من طوفان كل أذى فانجبي ألا تكونوا كذا وتسب بالله والتائب طبيبا فنا ببركات وأمتنا بحرماتهم وأمتنا بطريقتهم ومؤافاة من الفتن وأمتنا بطريقتهم ومؤافاة من الفتن وأمتنا طريقتهم ومؤافاة من الفتن. سلام عليكم يا ربي عشان بشرتي حتى يجي لك العالمين يا أبي الرسول والسلام حتى يجي لك العالمين يا أبي الرسول والسلام. أيوة تمام الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامد والجامد والزائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب. خلق مخا وعظما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأني له المطالب. فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآذك من الذنوب إليه هارب. فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الهياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولا يعود أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قيل هو آدم قال آدم به أنيله أعلى المراتب. قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خلقه من الأهل والأقارب. قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب. قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب. قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب. قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته هلة الوقار
وتوجهته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب. قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويقوله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya monggo sareng-sareng maos napa menjiwai tiba dados kitab tiba niku termasuk kitab sing dados idolane panutane Sayyid Ali ya sing gadah Sahihul Simpit Duror. Alhamdulillah utawi sakabehane puji lillahi kagungane Allah Al-Qawi kang kuat, Al-Ghalibi kang menangan. Menangan niku maknane ora tau kalah. Sing kersane Allah mesti terjadi. Ya wa ghalibun ala amri. Al-wali zat kang banget sayange, banget ngurusi. Maksudnya wali itu sayang atau ngurus ya. Mulane diarani waliul amri sing ngurus urusan apa sing ngurus urusan. At-talibi turzat sing nuntut sing golek misale Allah talibun laka khairan. Allah yang menuntut kita supaya kita melakukan kebaikan. Jadi at-talibi zat sing ajak-ajak atau sing nuntut. Al-baisi zat sing nangekno sangka kubur. Bais sangka kata baksu. Al-waris zat sing maris. Jadi kowe ben nak mati wis kabeh bali ning Allah. Inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha. Al-maliki zat sing paring. Nane bahasa Arab peparing minha. Dadi ana wong nak ndok beasiswa, ini bahasa Arab sakniki napa minha. Dadi untuk peparing. Asalibi kang iso dedel sing iso ngilangi nikmat. Jadi Allah ya apian, tapi nak kowe saenakmu dhewe Allah nganggo status salib yang bisa menghilangkan nikmat itu, napa? Salib bisa menghilangkan nikmat itu. Alimil kaini Allah zat sing pirsa barang sing ana. Al kainu isim fa'ile kana yakunu kaunan fa huwa napa? Kainun barang sing ana. Wal baini lan barang sing terpisah. Jadi meskipun sesuatu sudah terpisah dari Anda Allah pirsa. Jadi kamane barang sing sepele sekalipun yang keluar dari Anda Allah pirsa. Nafas untuk apa, kowe ngidu kanggo apa, yang keluar dari fisik kamu apa, semuanya Allah pirsa. Wazaili lan pirsa barang sing ilang. Wazaili lan barang sing budalan. Yusabbihu maca tasbihu ing Allah apa al-afilu barang sing ape surup. Afil manane sing ape ilang ape surup. Mangane dari Nabi Ibrahim inna la uhibbul afilin. Aku ora seneng barang sing iso ilang. Wal ma'ilu lan barang sing condong, sing wis miring ya maca tasbih ning Allah. Wa tali'u lan barang sing muncul, lane garene tulu usyamsi mergo muncul fa wa tali'un. Wal gharibu lan barang sing surup, lane darane hurufus samsi. Wa wahidu lan ngijekno mentauhidkan ing Allah sapa annatiku wong sing ngucap, wa suami lan sing meneng. Jadi wong soleh-soleh iku ngomong ya ngomong tauhid, nak meneng ya mikirna napa tauhid. Ora kaya wong fasik ngomong ya urusan dunya, meneng ya mikir dunya. Wal jamitu lan barang sing atos kaya watu, barang kabeh ya maca tasbih, wa itu lan barang sing cair kados banyu. Sangga kata zaba yazubu dauban, maknane barang sing napa cair. Yadribu dadi gerak, doroba maknane gerak. Doroba iku lafaz sing maknane paling akeh. Mukul ya doroba, gawe napa? Doroba. Terus napa? Inna Allaha la yastahi ayyadriba, maknane ayyaj'ala napa? Ayyaj'ala. Allah itu tidak malu ketika harus membuat percontohan. Iku Quran ngendikane napa? Ayyadriba napa? Yadribu dadi gerak, dadi beraktivitas. Di adli lan adli Allah asakinu barang sing menang. Wa yaskunu lan dadi tenang bi fadli sebab fadli Allah sapa adribu wong sing aktif, sing gerak, sing aktif. Jadi gamane manusia yang aktif kadang menang ya mergo fadli Allah, mbok gerak ya mergo fadli Allah. Jadi gamane kowe menang ning kamar ya kersane Allah, ki gerak ya kersane Allah. Batas napa walahu masakana fil laili wan nahar. Dadi kowe nak sakana di kersane Allah. Tapi Allah ngendikan wa huwallazi yatafaqum bil lail wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar.
Jadi kuwi aktivitas ya kersane Allah, gerak ya kersane Allah. Termasuk goblok kabeh ya kersane Allah. Ngene rasa mbok ketingin teman-teman wong goblok ya kabeh kersane Allah. La ilaha illallah. Hakim bonute Allah dat sing bijak. Azharo kang etokno sapa Allah dadi ahikami ing keindahan pira-pira hikmah Allah wal ajaib lan Allah sing gawe pira-pira keajaiban. Dadi Allah super gawe ajaib. Wong kere melarat randhe duwe elek apa yo rabi iso seneng mergo Allah iso gawe keajaiban. Nak ganteng terus duwe akeh guyu pantes ora ndek apa nak guyu kok bianter. Nah, iku Allah kabeh sing ngersakno apa. Iku ajaib apa? Ajaib. Lalu nak anak presiden guyon itu biasa, anak itu gede guyon biasa, orang mapan guyon biasa, itu melarat, ada duit, ini sarang tok, aku berkausan, tapi nak guyon, aku banter, nama, nah itu keajaiban, nama, Allah bisa ngatur konstruksi komposisi dengan segala keminimalan, tapi Allah bisa ngatur sedemikian rupa supaya tetap tertawa lepas. Oh itu ya rada angel, modifikasi ini rada angel, tapi Allah ala kulli syai'in qadir, itu tetap bisa. Kok Allah tetap annahu adhaka wa abka. Allah zat sing maringi guyu. Mbok melarat kaya apa tetap Allah punya cara untuk bikin Anda tertawa. Wa abka dan Allah yang bisa bikin kalian nangis. Mbok maju kaya apa Amerika, kaya apa teknologi canggihnya, dibingungno satu musibah yang nangis tenan wong Amerika wong Eropa. Sementara Indonesia rapati canggih santai kan wah. Bengak. Mergo Allah ketika punya sifat pasti ta'assur, pasti terjadi ning makhluk Allah ngendikan adhaka, bisa bikin orang tertawa, abka dan bisa bikin orang menangis. Mulane apapun kondisi kita ya iso guyu ya iso nangis. Ya semono pangeran kersane. Mulane nek ana santri guyu mbarno iku asarun min asari rahmatih napa? Asarun min asari rahmatih. Wis kebayang ngono. Allah itu sangat mampu gawe fitarti hadil kualibi ing dalam nertibno susunan ikilah pira-pira alam raya. Bagaimana kolab itu haikal itu alam fisik. Allah lah yang mampu sedemikian rupa ngatur ketertiban alam raya ini. Ngatur galaksi sedemikian rupa, matahari sedemikian rupa, rembulan sedemikian rupa. Mulai diatur hakiki sampai sing final zuril aini. Ya kira warai benda di wong alim. Ya dunia itu mesti ono loro. Ono hakikat. Napa? Hakikat itu manusia dipasrai akal. Napa? Dipasrai akal. Tapi manusia itu ya kedikte atau terkooptasi, terbatasi oleh nazarul aini dalam pandangan mata. Karena manusia itu menganalisis dua hal sekaligus, yaitu hakikat dan zahir. Nama hakikat dan misalnya gini, rembulan itu pernah enggak gerhana? Ya enggak pernah. Rembulan ya tetap rembulan, bentuknya enggak pernah terkurangi. Ketika gerhana ya ora terus dipangan apa? Buta terus ditutuki kentong ben butane mire iku ya ora ono ngono iku. Tapi ada satu sistem di mana rembulan terhalangi pandangan ke kamu. Karena terhalangi itu terus ketok gerhana. Kemudian orang menyebut itu gerhana. Itu sini fi nazaril aini. Hakikatnya rembulan tetap seperti semula. Surup yang ngono, hakikatnya matahari itu enggak pernah terbenam di bumi karena matahari akbaru minal ardi. Jadi enggak mungkin matahari tenggelam di bumi. Tapi secara pandangan mata, matahari tenggelam di bumi. Berarti ada hakikat, ada nazarul aini, sudut pandang yang dilihat. Karena manusia itu punya dua sisi, maka ini penting. Nah, pentingnya adalah supaya orang itu nak didelok ya ora mesti iya, nak iya ya ora mesti kena didelok. Kaya Allah zat sing wujude hakikat. Bahkan Allah ku wajibil wujud, tapi ra kena didelok. Kadang barang ra wujud malah kena didelok. Kaya kasaro bimpi ati yahsabu dzamanu napa ma'a. Ana fata morgana dari jauh kamu kira itu air, ternyata sama sekali tidak air. Ya, di sini ini jenenge Allah sing nertibkan itu semua fitarti bihadhil qawali. Nah, itu dasar ilmu tafsir, ya dasar napa ilmu tafsir. Mulane ilmu tafsir niku nak barang ra hakikat, iku diisnatno ning ar-ra'i, eling-eling ya napa? Ar-ra'i yang melihat ya ra'in bahwa ar-ra'i. Misalnya gini. Ketika Dzulqarnain berjalan ke arah timur, ya. Dzulqarnain jalan ke arah timur. Ketika Dzulqarnain jalan ke arah barat. Iku Allah istilahno ora kok faiza asyamsu ghoribah. Kemudian matahari itu tenggelam. Itu mesti salah. Salahnya mergo hakikate matahari ora pernah tenggelam. Tapi di istilahno Allah wajadaha taghrubu. Maka baca yang benar itu
Ra'aitu syamsa taghrubu. Kamu enggak boleh mengatakan asyamsu ghoribatun. Itu salah. Karena kalau kamu mengatakan matahari tenggelam itu salah. Karena itu ngomong hakikat. Tapi kalau ra'aitu syamsa taghrubu, saya melihat matahari tenggelam. Ai fi nazaril aini, dalam pandangan kamu. Tapi hakikate ora tahu tenggelam. Mulane Allah nak barang ra hakikat itu diisnadno ning ar-ra'i yang melihat wajadaha taghrub alam taro qul ara'aitum, karena ndak menyentuh hakikat. Paham ya? Enggak menyentuh hakikat. Namun jadi beda misalnya aku kayak wong-wong darani kuwe. Wah, santri-santriku do hafid. Ai fi ru'yatihim, apa? Utawa fi dzannihim, apa? Utawa fi yakinihim al-khati', dalam kesalahan yang salah, keyakinan yang salah. Iku ora hakikat. Jadi misalnya kita koi, apa saya itu hafal Quran? Ra'aituhu hakadha. Kowe muni huwa kadzalik keliru. Nak huwa kadzalik yang ngomong hakikat. Dan itu pasti salah. Yang benar apa? Azunnuhu kadzalik utawa ra'aituhu kadzalik. Ya ketok. Enggak lah. Mulane Allah ora tau ngendikan srengenge iku surup, tapi ngendikane apa? Wajadaha taghrub. Dzulqarnain menemukan matahari dilihatnya sebagai yang tenggelam. Wajadaha tatlu. Dzulqarnain melihat matahari dalam pandangannya tatlu, terbit. Karena hakikatnya matahari tidak pernah terbit, enggak pernah tenggelam, tapi ada sistem putaran bumi yang kalau kamu di atas darani ini siang, kalau kamu di bawah darani apa malam. Iku hakikat. Jadi dunia mesti ono hakikat, ono dohir. Ya, nazari jenis fi nazaril aini. Mulane Allah kadang ngendikan wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Allah itu zat yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan kamu semua. Dan ketika Allah mengembalikan kamu semua, lebih mudah daripada memulainya. Itu aifinagoril aini. Karena mengembalikan kamu, kue mate, jadi lemah, jadi debu. Artinya apapun itu kamu ada materinya. Materi yang bernama kamu. Paham ya? Sekarang meskipun sudah jadi debu. Ketika Allah mengembalikan kamu, jadi kamu lagi. Ketika Yaumul Ba'tsi ada materinya kan? Nah, di mana-mana menciptakan dengan ada materi lebih mudah ketika memulai dari sama sekali enggak ada. Paham, itu jenis finazoril aini menurut pandangan kita. Tapi iskalnya satu, Allah itu la yata'assaru alaihi syai'un. Allah itu tidak pernah semua sulit. Semuanya sama di depan Allah kun fayakun. Maka fi'lullah wahid, fi'lullah. Jadi Allah gawe gunung sing canggih gawe kowe sing cilik ini padha wae. Kun ya dadi kabeh. Tapi finazoril aini tentu menciptakan langit bumi lebih ruwet timbang menciptakan kamu. Yaitu disebut la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Finazoril aini atau finazoril makhluk apa? Finazoril makhluk dalam pandangan makhluk. Wa illa inda Allah semuanya sama karena Allah cukup kun. Jadi Allah gawe wong Arab sing bangir mbek kowe gawe pesek iku padha wae. Kun dadi kabeh. Ora kok terus gawe wong bangir luwe angel-angel gawe kowe cara nurutane. Nak wong bangir iku kan ngambil nafas gampang. Gawe kowe ku angel menurut. Pesek iku nafase piye? Wong kok angel kan. Terus ra di dhuwit kok iso seneng piye carane? Kan angel. Tapi Allah itu kabeh gampang pun saya. Untuk bojo elek iso seneng ku angel gawene angel. Dan mbak-mbak untuk bojo elek ora ngerti dia seneng ae. Lha butuh kekuasaane Allah. Mestinya kan kecewa terus. Lah ya seneng. Dalam darani bojo elek ku unik. Dadi ora kok darani elek tapi apa? Unik. Dadi pangeran. Lho kabeh pangeran. Zaman delok wong Afrika, ratu kecantikan Afrika. Kowe delok bingung. Ngono kok paling ayu-ayune nang ndi. Tapi Allah bisa mendesain orang Afrika sepakat darani ngono iku paling ayu. Ora gak pengiran guys iso. Sing delok kene bingung wong Indonesia. Padha mungkin ratu kecantikan Indonesia delok Afrika yo bingung, putih cempek darani ayu-ayu. Tapi itu Tuhan bisa bikin semuanya. Ya, eling-eling ya. Pokoknya yang ilmu tafsir ono kaidah sesuatu itu kadang dingendikan Allah fi nazaril aini, kadang merujuk hakikat. Kalau merujuk hakikat ya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqura lahu kun fayakun. Enak menunjuk zahir ya ono akbar, ono ahwan, ada yang lebih mudah, ada yang lebih sulit. Paham ya? Tapi kabeh iku ilmu zahir, nggih. Napa ilmu inda Allah iku sawa, napa inda Allah iku sawa. Padha saiki cara zahir wujude Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku zahire nabi akhir zaman, nggih zahire. Hakikate ora, Nur Muhammad itu ada sebelum Nabi Adam. Paham ya? Karena itu master, napa? Master.
Kalau ngene lho misale, aku gawe wayang. Ya aku gawe wayang terus ono, misalnya aku gawe cerita Joko Tingkir, misalnya Joko Tarub. Mesti kan sebelum itu gawe sistem kerajaan, terus gawe proses Joko Tingkir lahir. Padahal tujuanku itu gawe lakon Joko Tingkir, tapi kan sebelum itu saya harus bikin sekian skenario. Baik tak gawe sistem negaranya, tak gawe semuanya terkait. Padahal mau aku kepengen nunjukno suatu saat sing mimpin wong sing jenenge Joko Tingkir. Ketika aku gawe wayang seperti itu, pikiran saya pertama kan tentang Joko Tingkir. Meskipun skenario harus bikin negara dulu, mbahnya dulu, buyutnya dulu. Ketika Allah sangat mencintai Nur Muhammad, sebenarnya Nur Muhammad itu dibikin dulu. Tapi Allah dari awal merencanakan itu hidup di akhir zaman, maka dibikinlah mbahnya dulu, buyutnya sampai Sayyid Abdul. Kira-kira ngono analoginya, paham ya? Analoginya seperti itu. Kayak kowe desain di bangunan. Itu kan kamu tahu, sebetulnya pertama itu yang kamu bayangkan itu bangunan seperti ini. Kemudian mau tidak mau harus ada yang dibikin dulu. Tapi sebetulnya ada master yang dari awal itu yang paling kamu inginkan. Kayak gue gawe cerita ning film atau cerita ning pewayangan. Misalnya tentang Joko Tingkir, ya Joko Tingkir itu lakon. Nah, Gatot Kaca ya Gatot Kaca itu lakon. Nah, Allah ngersakno alam raya ini lakone utamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah tahu secara zahir harus dibikin di akhir zaman. Tapi hakikatnya Nabi itu sebelum Nabi ada. Nah, analogi ini kira-kira. Jadi kalau saya sekolah kok orang modern, apa cerita ahli sunnah Nur Muhammad, apa ora hadis. Ini bener ora roh, ora kok ora ono napa? Ora roh cangkeman roh. Cangkeman wis meneng nek roh iku meneng. Ya jadi beda. Lah mergo dunya iku ono secara nazaril aini tentu Nabi wujud ba'da Adam, ba'da Syekh, ba'da Musa, ba'da Isa. Tapi secara hakikat Nur Muhammad itu wujud qabla nabiyina Adam alaihi salam. Ya kayak ini kalau misalnya kan tulisan Alhamdulillahil qawiyil walid kan tulisan. Terus ketika kamu ingin bikin tulisan ini mau tidak mau kan bikin kertas dulu. Bikin kertas dulu itu harus nanti pohon dulu. Akhirnya kertas sampai pohon di sini. Pohon kan. Tapi sebetulnya tujuan utama kamu bayangno jadi kertas terus kamu tulisi Alhamdulillahil qawiyil walid. Berarti ini kan mahalun nadzarika yang jadi pusat perhatian kamu itu ya mau nulis itu. Meskipun mukadimahnya harus bikin pohon, dicetak kertas baru nulis. Berarti wis wujud secara hay'ah wis wujud. Mergo kowe wis bayangno nanti ada tulisan yang berbunyi Alhamdulillahil qawiyil walid. Nah, Allah kira-kira yang ngono lah meskipun itu laisa kami selidi seon tapi sebab bayangno dari awal hubungannya Allah ya kekasih sitok iku sing jenenge Muhammad. Tapi sebelum itu kan harus dibikin mukadimahnya. Bumine digawe, engko manggon dinar tak kene bumi. Terus umat-umat sing bidol ngene iki digawe kok piye nek sing nek nabi iso nyafaati nek ra gawe bulet-bulet terus kanggo apa syafaate? Kuwitin lah bulet-bulet. Iki kira-kira ngono wis pikir-pikir dhewe, ora ngono lah. Nek ora paham banget tenan ora. Bengak-bengok nek mulu dan ra paham. Ya tapi mau wis ora paham ra bengak. Paling enggak kan didelok nabi warga, wah semangat. Ayo masalah ora paham terus ngomong mbek ngantuk maca kan wis ora paham ra semangat kan lumayan untuk nilai apa? Semangat. Jadi main takoki malaikat, penyanyi dangdut semangat. Kowe maca maulid kok gak semangat? Semangat ngawur. Takoki malaikat kan semangat. Nah, paling gak kan lumayan apa? Lumayan. Syukur-syukur ya semangat ya paham. Tapi ora usah dadi santri dadi kiai napa apa? Ya jadi ini apa? Jadi eling-eling ya dalam semua ulumul Quran atau ulumul tafsir kaidah sitok. Nah Allah ngendikan iku mesti ana fi nazaril aini. Nek gak ngono wong sak donya kafir kabeh. Lha ora kafir piye? Misale ki nyifati Allah ngene, alimul ghaibi zat sing mirsani barang ra ketok. Juga ghaibun binisbat ilaina apa ilallah? Ilaina. Di depan Allah enggak ada barang ghaib. Kuwi tak kandhane kok angel. Mane ngaji dong ora tau ngaji do kecangkeman. Ya misalnya Allah bersifati alimul ghaibi zat sing pirsa barang ra ketok. Terus barang ra ketok binisbat ilallah ya kafir Allah kok muni ra ketok. Indawa ka ana barang gaib, indawa zahir kabeh, mar'iyun kabeh, ma'lumun kabeh. Tapi ana istilah bil ghaibi binisbat ilaina. Nak swarga neraka iku barang gaib binisbat ilaina karena kita tidak melihat surga neraka. Tapi binisbat ilallah ya maujud, ma'lum, zahir. Mergo di depan Allah gak ana barang. Mane alladzina yu'minuna bil ghaibi binisbat ilaina. Kono alhamdulillah ya pasanan tenan ya enggak paham berapa mau enggak niati nyenengno guru
Jadi wong muni paham kemungkinane loro. Nak paham tenan ya paham. Nak ora paham ganjaran yen nyeneno guru. Dosane bodoh iki. Ora paham kok dewe. Nggih. Ya lho, pokok pengiran dhewe sing ngitung. Nak muni nggih nyeneno guru, tapi bodoh ni. Nak muni durung paham ku jujur, tapi nyisano guru. Milan sih. Mending wis nggih. Mau tak istighfar nol, gampang. Benar bi awal ku luwih gampang dibanding kowe, napa? Kau awal ku dat sing apian, lan cara kaidah fikih atau urusan pengiran timbang urusan Bani Adam. Mereka hakku wa mabniun alal musamaha. Awal ku urusan mbek wong digawe gampang. Ini urusan mbek wong wah ribet apa? Buakhil ribet. Kamane kowe kodok iku pangeran jali sepuro gampang. Nek nggo duwe kancamu dhisik akrab lah kok wis ora cocok. Ling. Ribet hak adami lho, ribet. Ya dadi mulane cara wong saleh-saleh waktu urusan mbek pangeran timbang urusan mbek banyak. Mulane jare Sufyan Ats-Tsauri. Ono wong desa ditakoki. Wong desa iku sing madzhab Sufyan Ats-Tsauri. Kula termasuk pengagum Sufyan Ats-Tsauri. Ono desa takok kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ben nak sing kula mati sing ngisap sinten? Kanjeng Nabi ono lugu. Allah. Baguslah kalau Allah. Terus wong mulai walai santai mulai. Terus dicek Nabi. Betul rene nah. Kok iso muni bagus sih? Selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Pasti nanti ketika ngisap ya baik-baik saja. Lah nek sing ngisap polisi utawa raja bingung kula. Menungso ribet. Kanjeng Nabi akhirnya Fatihah adalah Rabbi. Jebule pinter jebule. Dari selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Allah ora tahu tak gaji, ora tahu tak kei duit, Allah ora tahu tak tulungi, gitu selama ini nulungi aku. Jadi Allah selama ini hubungannya saya dengan saya baik-baik saja. Pasti nanti juga baik-baik saja. Iya. Jadi kan tidak ya Rasulullah jimen aku mati sing ngisap sapa? Allah. Baguslah mulai nih santai. Kanan sudah Nabi. Berdua, iya maksudnya begitu. Selama ini Allah hubungan saya baiknya. Lalu ada majikan buat rewangi ke kerja, buat rewangi loyal kadang dipecat. Jadi kita tahu ngewangi Allah apa? Selama ini kita tahu ngewangi Allah apa? Melok nopo aras. Ayo. Melok roan ketika Allah gawe aras kan yo. Ayo jajal kita tahu melok roan bangun langit kan yo. Terus kowe nentong agama yo ora, yo ketika imangan, dikai ngombe, yo dikai khayal. Bayang di bojo ayu, bayang no urip sakinah mawaddah rahmah. Wajar kamu kontribusinya apa coba? Kontribusi kamu terhadap apa? Enggak ada kan? Nak merusak iyo. Oh, boleh dipangan loh. Ya tak, malah ini bener Arabi mau. Bagus lah ya Rasulullah kalau yang ngisap Allah. Lulus, bareng wis. Nabi ku penasaran. Iya kalau betul ya ini. Maksudnya dia maksudnya. Selama ini hubungan saya dengan Allah itu baik-baik. Pasti nanti juga baik-baik saja. Ya ikut nota ya mazhab. Ada mazhabul Arabi ya, ada mazhab. Tapi semua ulama ngikuti mazhab itu. Termasuk Sufyan apa? Ats-Tsauri. Masyhur ngendikan Sufyan Ats-Tsauri. Wallahi saya tidak senang kalau yang hisab saya nanti orang tua saya. Kenapa? Wong tua aku kadang cek ngaudit, aduk mengira, yakin ada. Wong tuamu narasi mangkel, podokno suwe-suwe jebule gak habis. Kadang cek mudah-mudah loh. Gunane apa tak pondok 6 tahun cuma dadi ngene. Awak ana mudah-mudah kowe. Lah kok awak mudah-mudah piye? Wong person aku bakal tak habis. Jadi orang mudah-mudah kan wis person. Masuk ke 10 tahun yo ilmu moto kene tok. Kan wis person. Tapi nak wong tuamu kan wis dikhayal loh. Mondok 6 tahun jadi khotib, wah munggah mimbar, laris pidato kan dikhayal. Sebelum mulai menjaga kan. Terus lo bangkrut toh. Wah mesti mudah-mudah nyanyi mesti apa? Nyanyi mesti. Dan Allah gak ngarah. Kenapa gak ngarah? Mereka kue gagal ya orang rugana Allah. Jadi santai Allah. Malah kue goblok ya pancen tak tulis ngono itu biasa. Sesuai rencana Allah. Sesuai rencana. Jadi kayak pinter Allah ya raga kok. Goblok ya raga kaget santai Allah. Santai. Ya wis ayo saiki wis seneng hisab apa betul hisab kamu. Hisab Allah. Lewat malaikat apa langsung? Sing tak kandhano tak laporno. Ya dadi suwe sing syukur napa? Sing syukur sebagai pangeran.
Kala kan dari sapa wa ta'ala mukhon ing sumsum nggih manane mohu sumsum wa asman balung nggih wa adudan niku iki lho antut ya wong Arab nak darani kene iki nopo antut apa kowe wong Arab nak darani kene iki zira nek mulai mriki niku antut wa urukon lan pira-pira napa otot walahman daging wa jildanku lit wa sa'ronan rambut wis iku lafaz-lafaz sing nggo nunjukno senenge ning pangeran dinas min kelan susunan mutalifin kang serah si mutaraki ben kang saling menyusun. Jadi gambarnya semua itu dibikin dengan susunan sedemikian rupa. Soalnya kabeh ku indah. Kabeh ku indah. Ya sekiranya sembarang nak cara kiai nak melopok itu caranya. Bayang misal iro masuk muga nak udan gitu. Dalam saling pun dalam bayang bayangnya nak iro masuk. Wah nak udan iro Saya ambil bayang dulu ya sok. Orang berkira macam ni, soalnya wes didesain dan temur, malah diberain dalam orang kanan. Nganggur ribet. Memain tangan banyu dafikin kang dafik, mana ni banyu mani bahasa Arab memain dafik. Semetunya iso langsung. Ya krucu kang metu apa mak mimpi antarane iko wataro ni antarane apa sulamnya punggung wataro ibilan tulang iga. La ilaha illallah ta'ala karimud dat sing apian. Yes, wa anane karim, apian lomo jenenge karim. Basa to kang gelar sapa Allah li khalqi, mari makhluk Allah bisa to karomihi ing gelaran-gelaran sifat lomane Allah wal mawahibi lan peparing-peparing Allah. Wis mau. Selama ini kowe kan gak tau ngewangi Allah gawe aras, gawe langit, tetep digawe duwe. Lah nek manusa gelem ngekeki kowe ngenteni kowe dipekerjakan. Bojomu seneng kowe ngenteni kowe nurut. Kowe sayang bojomu ngenteni nurut ribet kan syarat. Napa? Wong tuamu yang ngono gayane ngrumatku wae zaman suwe yo ngrumatku ribet wis ribet wah hubungan mek matu wis ribet tapi Allah karimun baca tali khalqihi bisa qakaramihi wal mawahib hubungannya selalu memberi yes wa wajid ini wala itam adanya ngasih makan padahal Allah sendiri tidak butuh dikasih makan wah hubungannya Allah dengan kita itu Allah memberi hubungannya kita apa menerima ngono syukur ora iso sang geblek-gebleke wong ora iso syukur puluhan tahun jika Indonesia sejahtera, ngono musibah dilene musibah ini gak fair, apa? Gak fair. Tetap menikmati Allah akbar jauh lebih besar dan lebih banyak. Yang jilu turun sapa wa ta'ala fi kulli lailatin maring ing dalam saben-saben wengi sila sama dunya maring langit dunya wa yunadilan undang-undang sapa wa ta'ala hal mustaghfirin hal min taibin. Jadi bengi jam 2:30 jam 3 Allah turun sapa ge pengumuman sapa sing gelem istighfar sapa sing gelem tobat mau terus ditinggal turu misal kipas angin tak nawang tenan hal minta iki ngono apa ora piye santai wae la tadurruhu maksiatukum wala tanfa'uhu ta'atukum be maksiat ya ora piye ge taat ora piye manjen Allah iku al-qayyum dat yang berdiri cuma dia nemene dikon istighfar malah tinggal ngoro cek nemene tapi untungnya Allah Rahman, ini kok ya apa-apa. Ini masyhur anekdot yang Madura itu masyhur. Ana kiai, santrine udah biasa kodok subuh, padahal yo krungu adzan apa? Krungu adzan. Terus bareng kiai ini ning pondok dehem, santrine langsung salat kabeh. Kiai ini ngamuk. Kamu itu santri apa? Ketika Allah yang manggil enggak langsung bangun, ketika saya yang makhluk manggil langsung bangun. Harusnya ketika dipanggil Allah itu langsung, tapi saya yang makhluk malah kamu takut. Kalau sama Allah biasa. Sebenarnya santri ini jawab jujur, karena Allah lebih baik dibanding Pak Yai. Ya santri ini jujur, karena Allah lebih baik dibanding Pak Yai. Nah untungnya santri pas ditanya ini, pas Kiai ini didolani Kiai ini, didolani master suhu nih. Terus dikandani Kiai ini, yo nah itu bener santrimu. Oh, nah itu bener santrimu. Kami itu santri apa? Dipanggil Allah nggak langsung jumrega, nggak langsung bangun. Tapi nak aku singgung langsung bangun. Kenapa ya? Harusnya kamu lebih takut Allah ketimbang Pak Kiai. Jadi santri ini santai karena Allah lebih baik ketimbang Pak Kiai. Ribet. Cerita kau aja Madura. Ya biaya Madura sang insop itu. Terus cari untungnya dia ini mau pas anak suhu nih, jadi rawani ngamuk santri. Oh, anak itu bener santrimu. Terus cari kiai suhu nih. Santrimu itu soleh boleh salim. Serius betul. Kita yang ngono. Urusan bagi itu ribet timbang urusan Allah Subhanahu wa taala.
Allah itu apian. Gak ribet apa? Allah itu apian, gak ribet. Karena Allah lebih baik ketimbang Pak Kiai. Dia kira wajib mata itu wajib. Nah, waktu Kiai berkaji Nabi, wong lu gampang berkaji Nabi. Kalau Kiai misalnya ini, Pak Kiai saya sering dosa, apa dapat syafaat Nabi? Wong mesti ngamuk. Wah, itu mungkin. Tapi misalnya kaji Nabi langsung, malah orang heran. Karena kaji Nabi bil mukminina raufur rahim. Jadi tetap gampang urusan Nabi di Bang Kiai. Yakin harus yakin. Cuma masalahnya kedaftar orang, dengan kelakuan ini kedaftar jadi umat itu orang. Jadi nggak didaftar, nggak didaftar. Alhasil kita tambah mahabbah yang Allah dan Nabi Rasul lewat moco hal-hal seperti ini. Ya, lewat moco hal-hal seperti ini. Fala ra'aital khuddam hal min talifi hajatin. Ana kawon sing golek hajat, fauni la mongko ngeke ingsun sangka kata ana la yunilu napa ana la yunilu berhubung ingsun unilu napa unilu. Terus fa'in fa'li sabab. Nah, fa sabab termasuk iso nasabna fi'il mudhari. Jadi fa jawab itu termasuk iso nasabna fi'il mudhari. Mulane ana la yunilu berhubung ingsun unilu. Berhubung nasab napa fa unila. Mongko ngekekno ingsun ing wong al-matalib ing sing digoleki. Kalau rakyat tamu kon lamun ningali sira al-khuddam ing pira-pira pelayan kiaman halis sing ngadeg alal akdam ngatasi pira-pira dramaan. Akeh wong saleh-saleh sing bengi-bengi ngadeg tenan salat waktu jadu bidumu isawakit. Wis ngadeg posisi nangis. Jadi lomo mesti air matanya diberikan untuk nangisi dosane. Wal qoma bena nadim wa ta'ib wono sing nangisi dosane ora sing tobat wa khaifun li nafsi yu'atib ada yang menyalahkan dirinya sendiri yu'atibu modo wa abike minadzunubi ilaihi harib ono sing lari dari dosa. Sakjane wong saleh ngono iku, paham maksude ora terus turu ngisor kipas angin paham. Tapi nek niatum turu kipas angin nek mati rahmate Allah. Semoga disepuro pengenan. Muga-muga disepuro pengenan. Gusti kula tak istirahat. Sebenarnya seorang terus mata ngopi. Jadi mereka tuh seneng ketika Gusti kula turu, tapi niatnya ben sesuk deres. Jebule tangi turu ngopi. Ngopi yo ngono ben derese semangat. Sebab bareng ngopi jagongane semangat. Aduh, ribet wong amatir ini seribet kan. Lah mun iku pengenan yo rapi iki, ya kan? Pengenan yo rapi. Lah wong tuamu sing bengak-bengok. Nah, pengenan yo santai wae lho. Selama ini kan baik-baik saja tuh. Nanti 6 tahun gitu dari bodoh santai. Wong tuamu sing geger apa? Karena ndak sebaik Allah. Napa? Wa hakul adami iku mabniun alal musyahah repot. Wa haqqu mabniun alal musamahah. Pangeran iku gampang. Enak bae urusan mbek pangeran enak. Mane kula niku seneng dhewean mbek pangeran sawante. Roh manusa iku pusing. Pusing. Fala yazaluna mengko ora kisir-kisir sapa angka fil istighfar ing dalem istighfar hatta yakufa sehingga dadi nyegah apa kafun nahar ya penyegahan warina duyul hoyahib ing akhire pira-pira kelalian hoyahib hoibah manane barang sing lali maksudnya mereka selalu istighfar sampai terhentikan oleh adanya siang wong bahasa faswae napa hatta yakufa kafun nahari duyul jama'i zailun ku akhirus sa mulane kados sarong ngenten iki sing ngisor jenenge zailun napa mergo akhirus sa jenenge apa zail mulane bahasa Arab catatan kaki mudayyal napa mudayyal mergo di paling bawah napa di paling bawah jadi mereka mengakhiri istighfar karena sudah siang saya uduna mengko bali sapa wong akeh fakot fazu hale teman-teman untuk sapa akeh bila masuki kelan barang sing digoleki karena semalaman istighfar ketika pagi sudah mendapatkan apa yang dicari. Misalnya sing istighfar ya kasil di sepuro pangeran, sing kepengin tujuan ya kasil tujuane disemadani pangeran. Mergo dekne donga di saat ijabah. Mergo dekne donga di saat ijabah yaiku idza baqiya sulusul lailil akhir. Wa atrakulan metu sapa ngakiri dal mahbub ing ridone dat sing disenengi. Walam ya utahadun nan ora bali sapa ahadun qami wa huwa khaibun iku wong sing tuna. Ndak seorang pun yang melakukan itu kemudian dia kembali dalam keadaan rugi. Mergo Allah ora bakal memberi kerugian pada orang yang seperti itu. La ilaha illallah. Muga barokah ngaji ono sing lakoni. Lakoni lho cung pisan-pisan. Terus orang misalnya orang bedino pisan-pisan paling gak iku tau nglakoni terus menak ketemu malaikat. Tahu nglakoni. Nanti ngawur dadi. Bendiro pisan tapi tahu lah. Nah, ada iblis ribet ya loh. Sang-sang nglawan bisane berkara kere, mesti ra berkara istighfar niate no. Kere utange akeh, terus eling pangeran. Asline ora niate eling gara-gara kasus akeh.
eling pangeran. Terus pangeran dilibatno. Asline yo ora tau eling pangeran. Barang utange akeh terus eling pangeran. Dadi ilinge krana utang ta krana Allah. Eling utang terus eling nek ana Allah, Allah dilibatno. Kelakuan kok ngono. Padahal ora melok duwe utang. Ribet. Ben rapi ra bayu rapi terus donga Allah dilibatno. Ya Allah, istajib doa. Malaikat kabeh di Fatihah nggo apa? Wasilah dari malaikat. Ngaku ora ben rapi sampe kowe. Mulane eling pangeran se dalam keadaan tidak butuh eling pangeran se. Kan ijazah Nabi asine ngono. Jonggo eling pangeran se dalam keadaan ra butuh. Engko nak pas butuh Allah eling kowe. Iki ora tau eling Allah. Pas butuh lagi. Eling ngono kon mandi biledul terus. Ribet musuh kowe ribet. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Mongko mau suci Allah ta'ala. Kelawan mau suci Allah ta'ala. Ya jadi subhana iku masdar sing fa'il napa amile dibuang usabbihu subhanallah. Mulane subhanallah langsung nasab napa? Fa subhanahu wa ta'ala suci Allah taala min malikin rupane raja utawa apane status kerajaan Allah iku raja sing auja kang mujudna sapa Allah nurun nabi ing nure nabine Allah rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi sanging nure Allah. Qabla yahluqa jeringe gawe sapa wa adama ing adam minatini sanging lemah sifate Adam. Jadi minat ini buatan ta'aluk tentang kanjeng Nabi Muhammad. Lalu kita temui Adam. Mereka nak materi Nabi saking nur, paham ya? Nak materi Adam minatin. Sing Adam mau minat ini saking tanah Allah hiki kang lengket. Kalau ini tanah liat itu sing lengket. Ya mesti itu kayak manusia kok pasir ya ribet tuh. Ya misalnya kau materi ini kok pasir turu cepet pecah kabeh. Jadi materi itu kok tanah sing apa? Lihat, mana nak tiba itu ya ucap utah kok pasir hancur kabeh. Mana wa arodolan nentokno sapa nabi, arodo mempertontonkan sapa nabi, mempertontonkan sapa Allah wa arodolan ngetokno sapa Allah fakhruhu ing keunggulane kanjeng Nabi alal asya. Kelebihannya Nabi ditunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu unggul di atas semua hal. Wa qala lan dawuh sapa wa taala ning nure Muhammad hadal tawi iki sayyidul anbiya iku dadi ketuane pira-pira para nabi wa ajalul asfiya lan dadi mulya-mulyane wong pilihan wa akramul habaib lan mulya-mulyane wong sing disayang Allah Subhanahu. Pokoke wae eling-eling analogi kula nggih. Misalnya saya mau cerita tentang Sunan Bonang. Mau ndak mau kan cerita. Misalnya saya mau bikin buku tentang Sunan, mau ndak mau kan saya harus cerita Jumadil Kubro datang ke Majapahit. Jumadil Kubro, terus dakwah di Mojokerto, punya anak Ibrahim Asmoro Kondi, terus punya anak Sunan Ampel, terus lagi cerita Sunan Bonang. Padahal min awalil amri saya tidak punya kepentingan bakas Jumadil Kubro, misalnya seperti ini. Sama seperti orang cerita Pak Karno heroiknya, tentu kan harus cerita Indonesia dijajah, datang Belanda, gini-gini. Hari Pak Karno bikin PNI, bikin ini. Sebenarnya saya tidak punya kepentingan cerita orang Belanda, tapi mau tidak mau kan kalau skenario besar ini memulainya dari kira-kira seperti itu. Artinya sing dilihat Allah itu Nur Muhammad. Mau tidak mau kan Nur ini nanti jadi orang dan harus hidup di bumi. Dibikinlah bumi itu, paham ya? Paham ya? Jadi tetap bumi ini wujud secara fisik qoblan Nabi, tapi hakikatnya wujudat bin Nabi dibuat karena Nabi. Ya kira-kira gitu logikanya. Mohon kula waca satu sini. Nah, lalu Nur itu siapa? Ya, Nur itu siapa? Ini disebut kila huwa Adam. Jadi kalau nanti dimaknani utuh kalian Mbah Mun, kalau ngaji berjanji kan tidak gini bag. Karena Mbah Mun bacanya juga agak lengkap, memang beberapa kali dimaknani. Alhamdulillah nih, kalau insya Allah kepengen mugi malam 14, niku khatam. Misalnya mau kalau rah khatam, ya mau macam ini sampai khatam bunga soal iklan apa? Iklan. Kila cendawono salaman ya. Nur itu lalu siapa? Kila cendawono pengene. Jadi Allah ada dialog, apa? Kan sebetulnya ketika Allah bikin Nur Muhammad itu beberapa malaikat itu iskal itu janggal. Makanya ada sesi pertanyaan, berandikan ini dunia jurnalistik itu kayak ada sesi apa pertanyaan. Ya ini analogi. Tapi ya tetap Allah laisa kamitslihi syai'un. Ketika Allah memaklumatkan ada nur sing luar biasa. Ila den ucapno pengene. Huwa Adam, ini pakai tanda tanya. Huwa Adam. Jadi malaikat itu nggih gamane ngaten lah. Malaikat sing bagian panitia penciptaan langit dan bumi itu kan roh bocoran wong dene panitia napa. Jadi malaikat yo pirsa
skenario Tuhan itu ada Adam, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa. Masuk malaikat ada beres soal akhir zaman itu ono santri ngaji, terus pindah turu, sangka omah pindah ning pondok di bangkon ngare, semua itu macam beres kabeh apa. Ya ono sing mondok ben alim, ono sing mondok ben dadi mubalek, ono sing mondok ben jaduk, itu beres kabeh. Ono ara kasil jaduk ya berpura-pura jaduk, rambut gondrong itu beres kabeh. Lah aku kan larang ya ora iso nek mate ngono barno lho. Nah dhisik Gus Maksum niku gondrong mergo jaduk. Nah saiki benjarane jaduk. Gondrong. Dhisik ana wong gondrong iku dimitosno dipotong gak kena. Paham nggih? Nah saiki ana wong gondrong dimitosno ora kober. Jadi itu rugi ya jenenge rugi karena cara pandang orang beda. Aku celeng iki cilik kula ana wong jaduk iku terkenale rambuté ora tetes dipotong. Akhire kaya aduh dhisik mitose ngono. Aduse budak sepuro ben jaduk. Ya iki ora pancen males. Rugi pokoke niru-niru wong dhisik rugi. Amin kula terusno. Jadi sebetulnya malaikat itu tahu. Makanya ketika ada nur yang dibangga-banggakan Allah, itu malaikat takut. Ya Allah apa itu Adam? Karena malaikat tahu suatu saat ini ada orang bernama Adam Ibrahim. Makanya pertanyaannya sudah menyebut. Jadi makanya ini banyak kata sing mahdzuf ya, banyak kata sing apa? Mahdzuf. Jadi kila den dawuhna maknanya dipertanyakan, "Huwa Adam, apakah nur itu Adam?" Huwa Adam. Kula paket tenan ya, mergi kula riyen ngaji kalian Mbah Mun bab niki. Ya tapi nggih kalian jagungan santai rilek. Sekolah dawuh sapa Allah? Adamu utai Nabi Adam bihi sebab Nur Muhammad. Oh, salah rujuk loh. Adamu kola jawab sapa Allah. Adamu utai Adam bihi sebab Nur Muhammad iku unilu ngekei ingsun hu ing Adam a'lal maratibi ing dhuwur-dhuwure derajat. Ora Adam. Adam dhewe nanti mulya ngono dadi nabi yo karo kaya Nur iku. Jawabe pangeran, ora yo Adam. Kila didhawuhna huwa Nuhun apakah Nur itu no? Kola jawab sapa Allah. Nuhun utai Nabi Nuh di sebab Nur Muhammad iku yanju selamat sapa Nuh minal ghorofi sanging tenggelam wayah liku lan rusak sapa man wong khalafa kang nentang sapa man hu ing Nuh cek sing nentang minal ahli cek keluarga wal aqrab lan kerabat sing masyhur ya Kanan mbek bojone napa Kanan mbek bojone. Dadi sing takok iki bali lho malaikat men takok nah mboten Adam napa Nuh ora Nuh dhewe selamat ya mergo Nur Muhammad. Paham. Nah, betul itu Ibrahim, cinta kok berengkel saja, takut. Paham, jadi wong berengkel itu wong takut sekolahnya kuno, macam malaikat ada satu takut itu berengkel. Boleh rasa takut, langsung takut. Ini ku sinten lho, Gusti. Oh, adene lebah-lebah sewa. Ah, kono malaikat ribet, malaikat itu kadang ribet. Malaikat yo makhluk, kadang yo piye pengetahuane kadang yo piye ora pas. Terus ngomong kowe kualat nek iso. Lha kok Gusti, awal dia tebak-tebakan Nur ini belum dimaklumatkan namanya siapa. Pokoknya rupa Nur yang spesial, ala safil arsi karena Nur itu sudah kelihatan di sisi aras. Nenggone apa soko-sokone aras. Ya akhirnya malaikat kan penasaran. Gusti, Nur itu sinten? Nah takut sinten tok lan apik ora nebak. Napa niku Adam Gusti? Gak Adam itu barokah Nur iku iso mulya. Nah ngoten nak Nur. Ora Nur dhewe selamat barokah Nur iku. Ya rung dijawab nak jenenge Nur Muhammad. Nah, waktu Ibrahim, Ibrahim. Boleh takut sing sopan, itu sinten, ora menebal, lho. Ribet malaikat. Ya, ribet. Sebenarnya golekane malaikat sing pokak takut. Pokak takut sopo. Aku rawani golek iki ketemu karena akhirnya tuntas. Nah ulama dikaiha, dari ulama sebenarnya itu nabi untuk swarga, pengiran dikaiha, kon mlaku sih, apa? Mlaku sih. Demikian orang rencana boleh ikut ribet. Kila dan takokno apa ngene, huwa Ibrahim, namboten Nuh, pertama Adam ya, namboten Adam, mboten Nuh, berarti niku Ibrahim. Ola dawuh sapa ora ya Ibrahim, Ibrahim bi sebab Nur, ya maksudnya Nur Muhammad, tapi pasti kurang dijawab Muhammad. Berarti rujuk bihi kawan Nur iku takumu dadi jumeneng atau dadi eksis apa hujjah Ibrahim ala ubadil asnam ing atase para penyembah berhala wal kawakib lan para penyembah bintang. Ora ya Ibrahim. Aku sik eling bangun antang ngeten. Ora ya Ibrahim. Ibrahim dhewe iso pinter ngono ngalahno debat ambek Namrud ya barokah Nur iku. Cek bantai kila wa Musa apa tenan Musa.
Malaikat ngono, dene mesti ora usah ngono. Mun Gusti niku sinten mun. Ora gelem takok dene mau menggurui sithik lho maksudnya dene kan. Wah, ya berarti Musa Gusti kalau jadi dene. Serius. Napa? Sekolah dawuh sapa Allah Musa aku ya anak Musa dulure. Mesti cek keluarga walakin hada tapi niki habibun sing tak kasih wa Musa kalimu wa mukhad. Ya anak Musa termasuk member, tapi ku dulure gak Musa. Musa iki habib banget tak senengi nak Musa kalimu wa mukhad. Musa wis biasa tak omongi langsung, gak ngendikani langsung. Cek belan kila wa Isa. Nah wonten Isa. Saya lagi nek jelas ono kowe ka ono terus gak mungkin mlebu. Gak mungkin. Kila wa Isa qala dawu sapa wa Isa te Isa yubasyiru. Sing ngekeki berita gembira sapa Isa bilan Nur Muhammad. Wa wa ta'ala nur iki bene den nubuwatihi ning ngarepe kenabiane Isa kal hajib kaya dene hajib kaya dene alif. Lah itu pas Isa itu saat pangeran ngendikan Isa, yora Isa, tapi Isa yang memaklumatkan kalau ada nur itu setelah dia. Paham ya? Jadi mirip bahwa bene den nubuwatihi kal hajib. Isa adalah nabi yang akan memaklumatkan pengumuman akan adanya nabi akhir zaman. Maka dengan Isa dekat sekali ibarat ikep ambek wong. Ya iku jenenge apa? Wong basyirom bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Lagi lagi jujur kila saman mongko sinten hadal habib te wong sing jenengan seneng ini al-karim alladzi albasta kang maringi jenengan khullatal waqar ing pakaian hiasan keanggungan wa tawajjah lan ngekeki kuluk panjenengan tawajjah maknane gawe mahkota lho. Ing iki landur ditijani mahabah dan mahkota kewibawaan wal istikharan kebanggaan. Sinten nak ngoten niku? Tiang niku sinten? Nur niku sinten? Wa nasarta lan gelar panjenengan ala rosi ala soib ing pira-pira simbol kehormatan. Semana asoba yo ikatan kehormatan. Mun Gusti mun nyerah nih, nur niku sinten yang jenengan begitu spesialkan sampai engkau beri mahkota, sampai engkau bangga-banggakan. Mun niku sinten wis mboten nebak nih, mboten nebak. Akhirnya kala dawuh sapa wa huwa tenderu nabi niku nabi istakhratu kang milih ingsun ing nabi min ayyin wa sangka turunan ayyin bin oleh lan nabi ku ya mutu kamudut sapa abuhu abai nabi wa umulan ibune nabi wa rasul lan rumatu nabi sapa jadduhu mbae nabi suma amuhu mongko nuli pamane nabi asyaqiqu Abu Thalib paman kandung. Akhirnya Allah jawab ora iku ora kabeh sing dadi nur mau jenenge nabi sing sangka turunan ayyin bin oleh manet iku mbae nabi. Terus sejarah ya nabi abai kabundut ibuke kabundut terus di rumah. Nah, bareng bae kabundut di rumah. Kamane. Terus di umat koyo kowe sing arep-arep syafaate dan nanti terus nabi. Di umat sing ra jelas ngene iki sing arep-arep syafaate. Kon dak citra gelem kon ki amul ora gelem tapi tetep arep-arep syafaat. Alhamdulillah sik percaya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya bener sithik wae. Bener nemen-nemen ya ora bakat sesuai aja. Ya jadi iki cerita niki sanad jadi lepas dari banyak Islam modern, Islam kota biasanya kadang-kadang enggak mau menerima konsep Nur Muhammad. Mergo deloke ning alam zahir nak kanjeng Nabi iku duwe bapak, duwe mbah. Oke, kita sepakat secara zahir kanjeng Nabi duwe bapak, duwe mbah, duwe buyut. Iku jenenge zahire napa? Tapi Nabi hakikate Sayyidul Awwalin wal Akhirin karena Nabi itu ada sebelum itu semua amlane ono barang binadzuril aini ono dari hakikat. Ya contoh paling gampang kowe ngarang buku cerita tentang Soekarno misalnya atau cerita tentang Sunan Bonang. Ya atau ngarang buku cerita tentang Mbah Mun. Tujuanmu tentang Mbah Mun. Mau tidak mau kan harus menyebut Mbah Zubair, menyebut Mbah Karim, menyebut masa kecilnya Mbah Mun. Meskipun nanti ujung-ujungnya buku semuanya didesain untuk Mbah Mun. Podo, alam raya ini didesain untuk kanjeng Nabi. Laulaka ma khalaqtul aswad. Andai kan tidak ada tamu Muhammad tidak menciptakan alam raya. Tapi mau tidak mau kan Nabi bangun di bumi kan. Akhirnya Allah di bumi sih. Tapi tetap Nabi mahallun al-gharillah. Sing jadi pertimbangan utama. Itu benarnya ono ilmu dohir, ono ilmu hakikat. Yes, itu gunanya pasanan itu. Tapi sing nerangno cukup untuk bolak mesti bulan ya semua. Jadi kena makom wong tuwa ora melok nerangno, engko dadi ribet ilmune rusak. Wis wae sementara rong paham tenan wis pokoke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku gak yakin ki iso nerangno seperti yang saya maksud. Proses kabeh apa? Proses. Nah, lain areng nerangno tenanan wis pokoke mau ngaji keterangan iku ana Nur Muhammad. Lha yo ku piye? Gila wa Adam. Maaf kesane alim bahasa Arab ya,
Maksudnya piye mana nih ke pokoknya ono kira Adam. Nah jadi huwa Adam huwa Adam karena ini bentuk pertama. Sama sih ingat saya pernah ngaji Mbah memang gitu. Huwa Adam huwa Adam. Ayo tunggu gila huwa Adam. Nah gantian. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qila huwa Adam qala Adam. Qila huwa Adam terus wakaf sekolah. قيل هو آدم قال آدم به أنيله أعلى المراتب قيل هو نوح قال نوح به أنجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب. Jadi sana nggih mau diwakafno satu-satu. Qila huwa Adam. Kok ile iku asail apa? Kok ile niku asail penanya terus. Qala niku mujawib dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Makanya bacanya dari kita paham. Paling kayak ibu paham ya. Wae macane qila huwa Adam. Kok napa? Terus qala sen keren napa? قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عبد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسه خلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار فنشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه وينقله جده ثم أمه الشقيق أبو طالب. اللهم هذا الإنجيل أيضا في اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إننا نرسل بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول. إننا نرسل بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول. كل رجعنا لكل خير فسامع الفرق والوصول. كل رجعنا لكل خير فسامع الفرق والوصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الوجود ما ضاق عليك ولا وجود. لولا يا زينة الوجود ما ضاق عليك ولا وجود. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه